ଏହି ବର୍ଷ 2025 ର प्रथम दिन रे अर्थात जनवरी मासर प्रथम दिन रे केउ सामग्री आपण निज घर को किणिकी आनिबा द्वारा संपूर्ण वर्षटी रे आपणक गृह रे धनर वर्षा हेबो। आपणक जीवन रे सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य एसबु भरी रहिबो। तेबे बंधु माने एपरि बहुत किछि सामग्री रहिछि जहा आपण नुआ वर्षर प्रथम दिन रे निजर घर को किणी आनि परिबे। कारण एही सबु सामग्री आपण निजर घर को किणिकी आनिबा द्वारा आपणक जीवन रे बहुत सकारात्मक परिवर्तन होइथाय। तो बंधु माने आजिर एही वीडियो रे मु आपणको 5टी रु 7टी जिनिस कहिबी। तो एसबु मध्यरु आपण कोनोसी गोटिए वस्तु निजर घर को नै आसंतु। तो बंधु माने आसंतु जानिबा आपण 2025 मसियार प्रथम दिन रे किबा जनवरी मासरे आपणकर निज घर को केउ जिनिस आनिबा द्वारा आपणकर आध्यात्मिक उन्नति हेबो। एहा सहित आपणकर घर धन धान्य रे भरि जिवो। बंधु माने आपण माने जानती जे एही कली जुगरे जति आपणक पाखरे प्रचुर मात्रा रे धन अछि तेबे जाय आपण सम्मानर पात्र होइथांती। समाज रे आपणकर सम्मान रहिथाय। आपणकर एक प्रतिष्ठा रहिथाय। आपणक पाखरे जेते ज्ञान थिले मध्य आपण जेते बड़ व्यक्ति होइथिले मध्य जदि आपणक पाखरे धन नाही तो लोक माने आपणकर कथा को गुरुत्व देई नथांती। आपणक ऊपर हसी थांती। बंधु माने एमिति भी देखिथिबे जे व्यक्ति वर्तमान भिकारी भी थिबो जदि केबे भी से राजा होई जाय तेबे तार भिकारी अवस्था को लोक भूली जाय थांती। ताको लोक राजा रे ही सम्मान देई थांती। एवं जदि जणे राजा भिकारी बनि जाय थांती सेतेबेले तांको पाखरे आ राजार सम्मान न थाए। लोक माने तांको भिकारी बळी ही व्यवहार देखाई थांती। तो आजिर दुनिया रे धन ही मनुष्य पई सर्वश्रेष्ठ पालटी जायछि। धन अनुसार ही मनुष्यर सम्मान को मपा जाय थाए, ताको इज्जत दिया जाय थाए। तेबे बंधु माने आमे तो परिश्रम करिकी धन उपार्जन करिबा तो प्रत्येक व्यक्ति परिश्रम मध्य करिबा उचित। तेबे परिश्रम करिबा सहित किछि एपरि द्रव्य रहिछि जहाको जदि आपण घर को नै आसंती तो आपणक पई धन रोजगारर अनेक रास्ता खोली जाय थाए एवं आपणको एक जगह रे 100 टंका मिली थाए। अर्थात आपणकर धन रे वृद्धि होई थाए। तेबे आसंतु जानिबा नुआ वर्ष दिन केउ द्रव्य किनि आनिबा द्वारा आपणक गृह रे बहुत शीघ्र धन धान्य रे भरपूर होई जिवो। एहा सहित आपणक गृह रे सुख शांतिर वातावरण मध्य रहिबो। तेबे बंधु माने वीडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा एवं भक्तिर सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने प्रथम जिनिसटी हेउची सुआर चित्र। आपण काहेकि नुआ वर्षर प्रथम दिन रे निज घर को सुआर चित्र आनिबा उचित। तेबे बंधु माने एहा पछरे एक कारण रहिछि। बंधु माने जदि आपणक घरे छोट पिला अछंती एवं सेमाने पाठ पढ़ारे मन देउ नाहंती, पाठ पढ़ारे सेमानकर मन लागु नाही किबा आपण जदि निजे कोनोसी जॉब पई प्रिपेयर हेउछंती, आपणको कोनोसी भलो जॉब पई प्रिपेयर हेबार अछि तो आपण निज घर को एही नुआ वर्ष दिन सुआर फोटो चित्र निश्चय आनंतु एवं घरर उत्तर दिगरे आपण सुआर चित्र लगांतु। एपरि माना जाए जे जदि आपण नुआ वर्षर प्रथम दिन रे सुआर चित्र को आनी निज घरर उत्तर दिगर कांथरे लगाउछंती, एपरि करिबा द्वारा आपणकर पिला पाठ पढ़ारे मन देइथाय, तार मन एकाग्र होइथाय एवं गृहरे समस्त सदस्य मानक मध्यरे भल पाइबा मध्य बढ़िथाय, एकता बढ़िथाय, आपणको सौभाग्य प्राप्ति होइथाय। सुआ को दारिद्र्यतार नाशक बोली कहा जाय थाय। जदि आपणक गृहर कोनोसी सदस्य अनेक दिन धरी कोनोसी रोगरे पीड़ित अछंती किंबा आपणक गृहरे दारिद्र्यता लागि रहउछि, वास्तु शास्त्र अनुसार सुआ को अत्यंत शुभ बोली माना जायछि। जेउठारे सुआर चित्र रहिथाय सेठारे केबे भी धनर अभाव होई न थाय। तो सेथि पय बंधु माने नुआ वर्ष दिन आपण घर को सुआर चित्र निश्चय आनंतु। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय सामग्रीटी कोन। तेबे द्वितीय सामग्रीटी हेउछि शंख। बंधु माने हमर हिंदू शास्त्र रे शंख को बहुत पवित्र बोली माना जाय थाय। तेबे एपरि काहेकि माना जाय थाय? कारण समुद्र मंथन समय रे शंखर उत्पत्ति होइथिला एवं 14टी रत्न मध्यरे शंखर गणना मध्य होइथाय। शंख को स्वयं भगवान विष्णु निज हस्तरे धारण करिथांती एवं शंखरे मां लक्ष्मीकर मध्य निवास होइथाय। जो घरे प्रतिदिन शंख ध्वनि करा जाय थाय सेही घरे सर्वदा वातावरण पवित्र एवं शुद्ध रही थाए।
ସେହି ଘରରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ସେ ସବୁର ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଶଙ୍ଖ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଆପଣ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ପୁରା ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଘରେ ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପିଲା ଚିଡଚିଡ ହେଉଥାଏ ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ଶଙ୍ଖ ରହିଥାଏ ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖ ଆପଣଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିଥାଏ। ତ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଘରକୁ ଶଙ୍ଖ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ତୃତୀୟ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ନିଜ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ବର୍ଷଟି ନୂତନ ବର୍ଷ ବୁଧବାରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଭ ଲାଭ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଅଣାଯାଇଥାଏ ସେହି ଗୃହରେ କେବେ ବି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଶୁଭ ଲାଭଙ୍କର ପିତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ, ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆସୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନିଜର ଘରକୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧନର ଦେବୀ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଉ, ମାତ୍ର ଧନ ଦେବାର ଅଧିକାର ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ କାହାକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଧନ ଦିଆଯିବ ତାହା ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁ, ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ, ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଦିନ ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତିକି ଭଲରେ ବଢିବ ଏବଂ ଯେତେ ଝଙ୍କାଳିଆ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାତ୍ରାରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ। ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛଟି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବଦା ନିଜର ମସ୍ତକରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମକୁଟରେ ସବୁବେଳେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରହିଥାଏ
एवं मयूर पंख द्वारा माँ लक्ष्मी मध्य आकर्षित होइथांती। तो नुआ वर्ष दिन आपण निज घर को मयूर पुछ किणिकी आणंतु एवं एहाको आपण निज घरर उत्तर दिगर कांथरे लगाई दियंतु। आपण जदि निज घरर उत्तर दिगरे मयूर पुछ लगाउछंती तो हे आपणको घरे थिबा समस्त प्रकारर नकारात्मक शक्ति को टाणी बाहर करि देइथाए एवं आपणको गृहरे धन धान्य रे मध्ये वृद्धि करिथाए। षष्ठ सामग्रीटी हेछि चांदीर हाथी। जदि ज्योतिष शास्त्र अनुसार आपण निज घर को नुआ वर्षर प्रथम दिन रे चांदीर हाथी किणिकी आणुछंती तो आपणकर व्यापार एवं चाकरी क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति होइथाए। गृहरे सर्वदा सुख शांतिर वास होइथाए। जदि आपण चाहुछंती जे आपणक गृहरे सर्वदा सुख शांतिर वास हेउ तो निश्चित भाबरे आपण निज घर को चांदीर हाथी किणिकी नेकी आसंतो, जहा फଳରେ आपणक गृहरे सदा सर्वदा सुख समृद्धि एवं वैभव भरी रहिबो। सप्तम वस्तुटी हेछि धातुरे निर्मित कइछ। आपण चाहिले चांदीरे निर्मित कइछ आनी पारिबे किबा पित्तलरे निर्मित कइछ मध्ये आपण घर को आनी पारिबे। एहाको बहुत शुभ माना जाय थाए एवं एहाको आपण उत्तर दिगरे स्थापन करंतु। तो बंधु माने जदि आपण धनर अभिलाष रखिछंती तेबे एहाको आपण उत्तर दिगरे रखंतु। जदि आपण सुख शांतिर कामना करूछंती तो एहाको आपण पूर्व दिगरे रखंतु एवं जदि आपण उत्तम स्वास्थ्यर प्राप्ति चाहुछंती तो एहाको आपण पश्चिम दिगरे स्थापन करंतु। तो बंधु माने जेतेबेले आपण धातुर कइछ घर को आणुछंती तो सर्वप्रथम एहाको आपण गंगा जल रे भल भाबरे स्नान कराई नियंतु। तापरे आपण गायत्री मंत्रर पाठ करंतु। माँ लक्ष्मीकर मंत्र जप करंतु जहा फଳରେ कइछटी अभिमंत्रित होइजिबो। तापरे आपण निजर कामना अनुसार एहाको सही दिगरे आपण स्थापन करंतु। जदि आपण एहाको उत्तर दिगरे रखुछंती तो आपणको गृहरे एहा धन वृद्धि कराई थाए। तेबे सप्तम जिनिसटी हेउछि गोमती चक्र। बंधु माने गोमती चक्रटी गोटे साधारण पत्थर परि देखा जाय थाए। बंधु माने घरे गोमती चक्र रखिबा द्वारा आपणको शत्रु भय लागि न थाए। आपण जदि सधपा नारी अटंती एवं निज सिंदूर डबारे आपण गोटे गोमती चक्र रखुछंती तो यह आपणकर स्वामी को समस्त विपदर रक्षा करिथाए। आपणको मध्यरे भल पाइबा बढ़ी थाए। आपण चाहिले 11टी गोमती चक्र को हलदिया कपड़ा रे बांधी माँ लक्ष्मी निकटरे पूजार्चना करी निजर धन रखुथिबा स्थान रे मध्य रखि पारिबे, जहा फଳରେ आपणको गृहरे धन धान्य रे वृद्धि हेबो एवं गृहरे केबे भी धनर समस्या देखा देबो नाही। तेबे अन्य गोटे वस्तु हेछि एक आखि वाला नडिया। बंधु माने एक आखि वाला नडिया बहुत ही विरल होई थाए। यह आपनको सहजरे मिली न थाए। तो जदि आपनको एक आखि वाला नडिया मिली जाउछि तो आपण निजको भाग्यवान मने करबा उचित। यह अत्यंत ही चमत्कारी नडिया होई थाए। जदि आपण नुआ वर्ष दिन आपनको एक आखि वाला नडिया मिली जाउछि एवं एहाको आपण घरे आनी ईश्वरଙ୍କ निकटरे पूजार्चना करी ताकु निजर आलमारी रे रखुछंती तेबे एहा आपणकर धन धान्य को 100 गुण रे वृद्धि कराई थाए। तेबे बंधु माने जति आपण केबे नडिया किनुछंती किबा आपण निज गछरु नडिया संग्रह करिया बेले अचानक भाबरे आपणको एक आखि वाला नडिया मिली जाउछि तेबे एहा आपणको अधिक शुभ परिणाम देई थाए। तो आपण जदि केबे भी एक आखि वाला नडिया पाउछंती तो तुरंत एहाको आपण हाथ छड़ा कर न करी निज घर को नै आसीबा उचित एवं एहाको आपण ठाकुरଙ୍କ निकटरे पूजा करी निजर आलमारी रे रखिबा उचित। एही एक आखि वाला नडिया को माँ लक्ष्मीकर स्वरूप बोली माना जाय थाए। तो बंधु माने एही वीडियो रे मु आपनकु जेतोटी सामग्री विषय रे कहिली ता मध्यरो कोनोसी गोटे आपण निश्चित भाबरे नुआ वर्ष दिन निजर घर को नै आसंतु, जहा फଳରେ संपूर्ण वर्षटी आपणक पाई मंगलमय रहिबो। आपणकर आर्थिक स्थिति को मजबूत करिबो एवं गृहरे सुख समृद्धि मध्य बढ़ाइबो। तेबे बंधु माने मोर एही वीडियोटी जदि आपण मानको भल लागि थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी जय श्री विष्णु निश्चय लिखिबे।